चीन और रूस के दरमियान मुआहिदों की तकरीब में रूसी सदर और चीनी सदर मौजूद हैं। जामे स्ट्रेटेजिक रवाबित के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत। चीन और रूस के दरमियान 20 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। तो आपको यहाँ अपडेट करते चले इस खबर से मुतालिक कि चीन और रूस के दरमियान मुआहिदों की तकरीब में रूसी सदर और चीनी सदर मौजूद हैं। जामे स्ट्रेटेजिक रवाबित के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए गए हैं। चीन और रूस के दरमियान 20 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। तो आपको इस अहम खबर के हवाले से अपडेट करते चले कि चीन और रूस के दरमियान मुआहिदों की यह तकरीब है, जबकि तकरीब में रूसी सदर और चीनी सदर भी मौजूद हैं। Это само по себе свидетельствует о том высоком уровне и особом характере китайско-российских отношений. Хочу сердечно поприветствовать президента Путина и всех российских коллег. Только что у меня с президентом Путиным состоялись углубленные, дружеские и плодотворные переговоры. Прошел стратегический диалог по широкому спектру важнейших тематик. Нами подписано совместное заявление Китая и России о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об укреплении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. В нашем присутствии заключен солидный пакет документов двустороннего сотрудничества. Будет также опубликована совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Текущий год проходит под знаком 30-летия установления китайско-российского партнерства и стратегического взаимодействия. На протяжении 30 лет, закаленные ветром и дождем, наши отношения, следуя велениям времени, поднимаются на все новую высоту, находятся сейчас на историческом пике всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. И по праву считаются образцом нового типа отношений между крупными державами. В этом году исполняется и 25 лет со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. В течение многих лет наши страны неуклонно привержены зафиксированным в договоре принципам неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Твердо руководствуясь духом взаимоуважения, равноправия, честности и справедливости взаимовыгодного сотрудничества, вносит значительный вклад в защиту международной справедливости и формирование международных отношений нового типа. Играют роль ключевой константы в условиях невиданной за столетия крупномасштабной трансформации. Уважаемые друзья, под нашим совместным стратегическим руководством с президентом Путиным китайско-российские отношения вышли на новый рубеж. Стороны должны следовать тенденции современной эпохи к миру, развитию, сотрудничеству и всеобщему выигрышу, добиваться более качественного развития отношений между Китаем и Россией. Во-первых, укреплять высококачественные политические взаимодоверия, быть друг для друга стратегическим оплотом. Политические взаимодоверия является самой яркой чертой китайско-российских отношений. Оно как основная цель и принцип закреплено в договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, о продлении которого мы с президентом Путиным уже приняли совместные решения. Важно продолжать начатое и открывать новые горизонты и дальше твердо взаимно поддерживать в вопросах, затрагивающих коренные интересы и ключевые озабоченности друг друга. Поддерживать плотный стратегический диалог и контакты на разных уровнях. Непрерывно укреплять политические взаимодоверия между нашими странами.
Во-вторых, давать дополнительный толчок высококачественному взаимовыгодному сотрудничеству рука об руку идти по пути национального развития и процветания. В эти годы нас постоянно восхищает прорывное развитие и большие результаты многопланового двустороннего сотрудничества. Итак, объем двусторонней торговли уже третий год подряд превышает отметку в $200 миллиардов. Несмотря на далеко непростые внешние условия, товарооборот за январь-апрель этого года вырос примерно на 20%, что давалось весьма нелегко. Следует воспользоваться той благоприятной динамикой, укреплять сотрудничество по сопряжению 15-летней программы Китая с национальными целями развития России на период до 2030 года, эффективно задействовать стабилизирующую роль в взаимодействии в энергетике и взаимосвязанности, и интенсивно культивировать новые драйверы в сферах. तो आपको यह बताते चले कि ये तकरीब जारी है। चीन और रूस के दरमियान मुफाहमत की 20 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। चीन और रूस के दरमियान तवानाई का मुआहिदा किया गया है। चीनी मीडिया का ऐसा बताना है। और अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान हुआ है वफाकी हुकूमत की जानिब से। ईद उल अज़हा की तातीलात 26 से 28 मई तक होंगी, यानी कि 3 रोज़ा तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। ईद उल अज़हा की तातीलात 26 से 28 मई तक होंगी। अब बात करते हैं, कराची की मकामी अदालत ने ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात के मुकदमे में जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया है। गुज़िश्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा का जुडिशल रिमांड दिया था। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं लियाकत अली राना को। लियाकत अली राना, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखें, मुलजिमा के खिलाफ एक FIR है जिसमें उसके भाई और एक और मुलजिम, 2 मुलजिम मफरूर हैं। इस पर जो तफ्तीशी अफसर है उसने दरखास्त दी थी जुडिशल मजिस्ट्रेट को कि मुलजिमा का और इन मुलजिमों का रिमांड दिया जाए, लेकिन अदालत ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। इस फैसले को सेशन कोर्ट में तफ्तीशी अफसर ने चैलेंज किया था, जिस पर कल बहुत शुक्रिया लियाकत अपडेट्स के लिए। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। Few friendships between nations carry the same depth of confidence, goodwill and consistency as the one between Pakistan and China. We also send our warmest greetings and sincere good wishes to His Excellency the President and to His Excellency the Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress, whose leadership continues to bring our two nations closer together. Mr. Speaker, on this proud occasion, we renew our firm commitment to strengthening this historic partnership and to making the next 75 years even more dynamic, productive and rewarding than the last. Long live Pakistan-China friendship. Zaisab, Leader of the Opposition. तो इस वक्त आप मनाज़र देख रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है और चीन की पीपल्स कांग्रेस के वफ़द की कौमी असम्बली हॉल आमद हुई है। अरकान ने डेस्क बजाकर चीनी वफ़द का इस्तकबाल किया है और आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे थे। और आपको बताएं कि चीन की दोस्ती के हवाले से, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के हवाले से भी उन्होंने ख़ासा इस चीज़ को सराहा है। 75 साल हो गए हैं, सिफारती ताल्लुक़ात के हवाले से तक़ारीब भी मुनक़िद की जाती हैं और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में चीन की पीपल्स कांग्रेस के वफ़द की इस कौमी असम्बली के हॉल में आमद हुई है और अरकान ने डेस्क बजाकर चीनी वफ़द का इस्तकबाल किया है।